各位家人，大家早安 semuanya, selamat pagi. Ya, pertama-tama 感谢天师的 bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, sahabat yang terkasih. Selamat pagi. Kemarin lalu, pada saat kita mendiskusikan topik ceramah hari ini, yaitu kepintaran Anda tanpa integritas pasti membahayakan dan mengerikan. Jika kita simak dua kata, bahaya dan ngeri, ini sungguh biasa. Memang menjadikan bahaya dan mengerikan. Dalam arti jika seseorang yang telah dipercaya, apalagi diberikan kekuasaan yang mana akhirnya diketahui tidak memiliki integritas dan menyelewengkan pikiran ke arah yang tidak jujur. Terlihat pada masa kepercayaan dan kekuasaan yang dimilikinya. Si dia itu bekerja giat mengoreksi, memfokus tugas dan tanggung jawab pada departemen atau bidangnya. Namun, kenyataannya hanyalah topeng belaka. Yang terlihat hanya dengan menuduh sana-sini alias fitnah. Padahal si dialah yang melakukan hal yang tidak benar. Bagaimanakah kata integritas itu bekerja? Jika langkah kita benar, di mana kita berada akan menjadi berkat bagi semua orang. Tentunya kemarin lalu Ibu Sinta juga turut dalam pembahasan topik ini. Mari kita mendengarkan penjelasan lebih luas dengan kata integritas ini oleh Ibu Sinta. Saya Charles mempersilahkan. 谢谢. Salam integritas. Selamat pagi sahabat yang terkasih. Betul, kemarin kita mendiskusikan topik ceramah hari ini. Saya masih catat pada saat itu. Romo Sun memberikan nasihat untuk dipelajari. Beliau berkata, memberikan contoh kepada orang-orang yang kita pimpin, kita bina sangatlah penting. Pastilah sukar bagi kita mengharuskan orang mau mendengar untuk dipahami di dalam pengajaran. Tidak kurang juga sebagian besar mau mendengarkan dengan seksama. Padahal semestinya yang diajarkan itu berdasarkan buku, sejarah, keagamaan, budi pekerti, ilmu, dan lain-lain. Seseorang yang disebut mengabdikan dirinya yang mempraktekkan ilmu dan pengetahuan yang diperolehnya dalam wilayah publik, kita sebut dia seorang praktisi. Yang pertama, profesi praktisi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk konkret atau abstrak, secara langsung sesuai bidang keilmuannya. Yang kedua, profesi akademisi merujuk pada seseorang yang bekerja sebagai pengajar dalam perguruan tinggi, peneliti, ilmuwan maupun ahli pada bidang tertentu, meskipun tidak berada dalam lingkungan perguruan tinggi. Akademisi adalah pendidik profesional, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni melalui pendidikan, penelitian hingga pengabdian kepada masyarakat. Memaknai dua profesi ini, manakala kita tidak bisa berdiri di awal suatu inisiatif yang berharga dan menyuruh orang lain mendahului kita, agar harapan kelak bisa menjadi generasi penerus. Kita harus menjadi yang pertama dan mengajak orang lain untuk mengikuti. Mengartikan kejujuran dan integritas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. 1. Kata integritas atau integrity adalah sifat, tabiat, mutu, kualitas, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga berpotensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. 2. Kata kejujuran, honesty,
yaitu tegak lurus, lurus hati, tidak berbohong, tulus, ikhlas. Dari makna tersebut dapat dikatakan bahwa kejujuran dan integritas adalah dua hal yang berkaitan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Artinya, seseorang yang jujur pasti berintegritas, demikian pula sebaliknya. Ibaratkan sebuah mata uang, kertas atau logam yang memiliki dua sisi yang saling berkaitan hingga bisa memiliki value atau nilai pada uang tersebut. Mari kita pelajari kedua unsur pokok ini. Bagian pertama. Lalu apa makna integritas bagi kita? 1. Integritas berarti loyalitas dan komitmen. 2. Integritas berarti bertanggung jawab. 3. Integritas berarti dipercaya, jujur, setia dan tidak menyelewengkan pikiran. 4. Integritas berarti konsisten, tidak mengkhianati segala apapun. 5. Integritas berarti menguasai dan mendisiplinkan diri. Dan yang keenam, integritas berarti mutu atau faedah yang berkualitas. Bagian kedua. Kemudian apa manfaat memiliki integritas diri? 1. Secara fisik, kita akan merasa sehat dan bugar. 2. Secara intelektual, kita dapat mengoptimalkan kemampuan otak kita. Dan 3. Secara emosional, kemampuan EQ, emotional quotient, dalam diri seseorang akan menjadikan orang penuh motivasi, sadar diri, empati, simpati, solidaritas tinggi, dan syarat kehangatan emosional dalam interaksi kerja. 4. Secara spiritual, gunakan pengalaman hidup yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, seperti pada kegagalan, kesuksesan, maupun penderitaan. Dan yang kelima, secara sosial, kemampuan pengembangan hubungan satu sama yang lainnya, kita memiliki kepekaan hati dan perasaan untuk selalu memberi tempat lagi di dalam hati kita. Dari kedua unsur pokok tadi, jika Anda ingin mendalami integritas pada nilai kehidupan, ketahuilah jalannya hanya singkat, kejadiannya cepat berlalu. Percayalah, kita tidak di sini selamanya. Selalu saya memberkatimu dengan panjang umur. Sudah tahu dari awal hingga akhir hidupmu. Dan bagi kita Buddhisme, dan akhir di perjalanan hidupmu, Anda tahu apa itu Dewa Ticang Wangpusa atau Bodhisattva Siti Garba atau Kiam Loong, Raja Neraka. Inilah dewa-dewa dalam ajaran Buddhisme diajarkan. Hingga apa itu reinkarnasi, tumimba lahir hingga apa itu nibbana. Dalam kesempatan pembahasan Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi, integritas dan kejujuran, kita sejenak menyimak pendalaman perluasannya. Buddha dan anti korupsi dalam perspektif agama. Dalam ajaran Buddha, korupsi juga dianggap pelanggaran terhadap moralitas dan kebenaran. Salah satu ajaran Buddha adalah hidup dengan cara yang benar, termasuk dalam hal kejujuran dan keadilan. Korupsi yang menyalahkan kekuasaan dan posisi keuntungan pribadi, bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dan menyebabkan penderitaan bagi banyak orang. Konsep integritas dan penjabaran 9 nilai integritas dalam ajaran Buddha. Keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan, di mana individu berusaha hidup dengan prinsip-prinsip kebenaran dan kebajikan, dharma.
Ini terdapat 9 nilai integritas yang diajarkan Buddha, yaitu 1. Kejujuran. Pentingnya berkata benar dan menghindari kebohongan. Cakavati Sihanada Sutta. 2. Mandiri. Menjadi pelindung bagi diri sendiri. Mahaparinibbana Sutta. 3. Tanggung jawab. Pemahaman atas kama. Samaditi Sutta. 4. Berani. Mengembangkan keberanian dan upaya tak tergoyahkan. Satipatthana Sutta. 5. Sederhana. Kepuasan sebagai harta paling berharga. Dhammapada Gata 68-69. 6. Peduli. Kasih sayang terhadap semua makhluk. Karuna Sutta. 7. Disiplin. Menghindari perilaku buruk dan melatih kedisiplinan. Sigalopada Sutta. 8. Adil. Keadilan berdasarkan Dhamma. Cakavati Sihanada Sutta. Dan yang ke-9, kerja keras. Ketekunan sebagai jalan hidup. Dhammapada Gata 183. Inilah faktor-faktor yang harus kita tumbuh kembangkan dalam diri agar senantiasa tidak tergoda dengan keuntungan, kehormatan, dan kemasyuran dalam melaksanakan tugas sehingga tetap memiliki integritas yang baik. Demikianlah apa yang telah kita diskusikan dan kita bersama jadikan naskah ceramah hari ini dari Romo Sun. Saya Sinta, salam Dhamma, Sabisata Bhavantu, Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Kembali ke moderator, dipersilahkan. Yes, jelas, integritas dan kejujuran dari seseorang atau seorang pemimpin pun kelak dapat kita pelajari. Ini saya pernah dengar, ada satu keluarga, seorang kakak berkata pada ucapannya, adik-adikku, saudara-saudaraku, bahkan ipar-iparku, semua mau merampas semua aset orang tuaku. Aset seperti properti ya, dan lain sebagainya. Selalu dia berucap demikian jika ada pada kesempatannya bertemu dengan orang lain. Terakhir diketahui, sertifikat tanah orang tuanya malah sudah di atas namakannya sudah lama, sejak lama. Kok terus berkata gitu? Padahal semestinya pembagian dari aset orang tua atau aset keluarganya harus dibagikan. Kok malah dia sudah merampasnya? Orang ini tidak berintegritas, apalagi jujur. Nah, sekarang mari kita dengarkan pembabaran lebih lanjut kata integritas ini oleh Ibu Guru Hong. Dipersilakan. 好，大家好。 Ya, semuanya apa kabar? 这个狮子呢，它是森林之王，它不是只是靠这个咆哮的声音，它是没有办法捕捉这个猎物的。那好吧，我们来解释一下。这个森林之王它吼啊吼啊，就是叫得很大声，它怎么抓猎物呢？因为动物都会听到这个声音。如果正直的狮子，它不是只是靠这个咆哮的声音、吼叫的声音而已，而是要靠行动。 Ya, seekor singa, si raja hutan, tidak akan bisa berburu yang hanya mengandalkan suara mengaumnya aja. Nah, mari saya jelaskan. Dengan mengaum, bagaimana bisa berburu? Karena suara ngaumnya terdengar oleh mangsanya. Singa yang berintegritas tentunya tidak mengandalkan suara ngaum, tetapi dengan actionnya. 我们不能等待这个钱从天上降下来，你要有权势，就是必须一定要工作。所以，我们今天的主题就是诚信、诚实的工作。 Kita tidak bisa menanti rezeki jatuh dari langit.
Anda punya kekuasaan pun harus bekerja. Tentunya bekerja dengan jujur, sesuai topik hari ini, yaitu berintegritas. 像有的人呢，就到处乱讲话哦，就是讲出来的话，就是说，哦，我已经安排好了啦，我已经托付人家，我已经给他一个职位了啦，哦，已经提升他的职位啦，哦，就是我已经告诉他那个，哦，有时候这是一个谎言啊，有时候我们做不到，那我们就是一定要采取这个行动，哦，去摸索它，去解决它。如果我们发现一个难以解决的困难，那我们就是要有一个中间人来做调解。就像在这个佛教的教育里面，他给我们一切的资讯都是善良的，所以各种问题都是需要调解的。Ya, jangan hanya bisa omong sana, omong sini. Keluar ucapan dari mulutnya. Saya sudah atur, saya sudah percayakan kepada dia. Saya telah berikan jabatan padanya. Bahkan saya naikkan lagi posisi dia. Saya sudah suruh dia ini dan itu. Kiranya bohong. Tidak bisa. Kita itu harus action, mendalami, menyelesaikan. Jika menemukan kesulitan yang sukar terpecahkan, bila perlu ada orang tengah, seperti agama Buddha itu pesannya, sumber kebajikan, dan berdiri sebagai penengah berbagai macam masalah. 所以再一次的提醒我们呢，我们必须要采取行动，在不同就是不一样的时间、不同的地方，我们就是要采取行动，不用。Ya, sekali lagi kita harus ada action, kita harus action. Kita tidak perlu mengatakan zaman sudah berbeda. Sudah berubah, tidak perlu. 纵使呢，你看起来就像一个很有钱的人、成功的人，穿的衣服就是很豪华啦，外表就是平凡呐、不平凡呐，其实这个外在很普通，可是我们里面发生了什么事情？就是我们的内在是空的，所以什么都没有啊。Ya, sekalipun penampilan seperti orang sukses, ya, penampilan seperti orang sukses, luar biasa. Busana yang terlihat begitu mewah. Namanya bagian luar itu kan biasa. Mungkin itu dinamakan luar biasa. Sebenarnya luar itu biasa kan? Lalu di bagian dalamnya apa? Ada apa? Padahal kosong, padahal hampa, tidak ada apa-apa, atau do nothing. 所以我们学佛的人就是要正直的去做。你的智慧如果没有正直，那一定危险又可怕，因为它就是被人家认为是一种损害道德，它是造成这个不公义的行为。Kita yang di keagamaan Buddha, ya jalankan dengan integritas. Kepintaran Anda tanpa integritas pasti membahayakan dan juga mengerikan. Karena dianggap sebagai tindakan yang merusak moralitas dan menyebabkan adanya ketidakadilan. 那一个败坏道的人，他会危害自己，也会危害整个社会。那这个就是违背上帝，违背社会。Ya, sama dengan korupsi. Bukan hanya merugikan individu yang terlibat, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Banyak agama menekankan bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap Tuhan, masyarakat, dan sesama. 那我们应该对谁诚实呢？ Nah, lalu kepada siapa kita harus jujur? 第一，就是我们要对自己诚实。 Ya, yang pertama, jujur kepada diri sendiri. 对自己诚实，就是要善待自己嘛。因为说谎的态度，说谎是不好的。因为说谎的人或是被骗的人，其实都是自己。 Ya, jujur kepada diri sendiri. Perlakukan kepada diri sendiri dengan baik.
Satu sikap tidak membohongi diri kita sendiri karena yang berbohong dan yang dibohongi sebenarnya adalah diri sendiri. 第二个要对谁诚实呢？就是对待他人要诚实。 Lalu yang kedua, kepada siapa kita harus jujur? Yaitu jujur pada orang lain. 就是不要滥用权力，不要损坏他人的权利，不要就是说对一些消息啦、事情啦、行为啦，尤其是为了个人的利益跟权利的。 Ya, jujur kepada orang lain, memperlakukan orang lain dengan semestinya. Tidak menyelewengkan informasi, menyelewengkan hal atau perilaku yang dibuat tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, apalagi demi keuntungan atau kepentingan pribadi. 第三个对谁要诚实呢？就是要对我们宇宙的上帝我们对上帝要诚实。 Lalu yang ketiga, kepada siapa kita harus jujur? Kejujuran pada Tuhan yang Maha Esa. 其实我们人的影子就是永远都是跟着我们。你是什么形状，当然就会浮现什么形状。跟这个镜子一样。镜子跟影子都是一样。所以我们要认同上帝的伟大。上帝是独一无二，这是事实的。所以我们要有仁慈的品质。诚实影响我们一切的行为，所以我们对上帝要真诚。 Ya, kejujuran pada Tuhan yang Maha Esa. Bayanganmu selalu mengikutimu. Bentukmu sama dengan apa yang kamu lihat pada kaca cerminmu. Mengakui fakta bahwa Tuhan itu Esa. Dalam segala hal, sifatnya yang agung, seperti Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dampak sebuah kejujuran ini adalah keikhlasan dan ketulusan pada Tuhan dalam segala tindakan kita. 所以，如果你今天早上能够醒来了，你明天还能够醒来了，你有自觉的吗？但你需要知道的就是说，今天晚上有很多人睡觉，可能明天有10000个人，100万的人他可能醒不来了，所以我们要自觉，所以我们明天能够在这里，我们就要能够会起得早。 Ya, jika Anda bangun pagi hari ini ya, kita bangun pagi ini, besok seterusnya Anda dapat bangun di pagi hari. Ini bukan keinginan saya loh. Tapi ini yang harus diketahui. Semua orang yang tidur malam ini, lebih dari 1 juta orang tidak akan bangun besok pagi. Nah, jika kita yang di sini besok bangun pagi. 所以好吧，像我们如果能够都在这里，那明天早上我们就还可以再醒过来。其实这个说起来就是很奥妙、很微妙。所以你早上一起来的时候，你周遭的事情一切都是很重要。然后就是你醒来了，那这个意外就是很让人意外。你有没有想过这一点？你能够醒来。 Nah, jika kita yang di sini semuanya besok dapat bangun di pagi lagi, bukankah itu suatu hal yang menakjubkan? Kamu bangun pagi dan semua berarti bagimu, ada di sekitarmu, itu pun bangun. Tentunya ini menakjubkan. Apakah ini kamu tidak renungi? 所以你可能不认为，是吗？ Ya, kamu tidak berpikir demikiankah? 一天我们有几个片刻？ Ya, berapa momen dalam satu hari? 你知道吗？你是凡人吗？ Apa kamu sadar kamu fana? 如果你知道，还有必要要抱怨吗？ Ya, jika kamu sadar, apakah perlu untuk mengeluh? 你还有时间去争论吗？ Ya,
perlu waktu untuk bertengkar? 人生有必要做那些没有用的事吗？ Dan apakah perlu melakukan hal-hal yang tidak berguna di dalam hidupmu? 你真正有意识到吗？你是凡人，意味着除了你自己真正需要的事情之外，你不会做任何与你周遭的人分享，没有必要去做那些扣押啦、抢劫啦，不关你财产的事情，没有必要去把心放在这些地方。 Ya, jika Anda sadar bahwa dirimu itu adalah sungguh dan dengan kesungguhan sadar, tentunya dirimu adalah fana. Artinya, Anda tidak melakukan apa-apa selain yang benar-benar dibutuhkan olehmu dan tentunya kamu membagikan ke semua orang di sekitarmu. Tidak perlu merampas atau merampok milik yang bukan milikmu. 所以我们要记住。 这个宇宙全部都是上帝的，不管你身为人，或是你是一个领导者，都要表明你是正直、诚实，这样子才是合格的。Ya, ingat, kita harus ingat. Alam semesta ini semuanya milik Tuhan, Sang Hyang Adi Buddha, milik Shangti. Berintegritas dan jujur itu menunjukkan seseorang maupun seorang pemimpin yang berkualitas dan juga berfaedah. 好，我们现在来听一个励志故事。 Ya, sekarang kita analogikan sebuah cerita inspiratif. 那我们还没进入这个故事之前呢，我们就讲，其实我们当一个领导者，就是需要有信任，因为你有了信任，才能够建立很好的关系。那没有信任，就不可能在这个团队里面能够生存。 Ya, seorang pemimpin sangat membutuhkan kepercayaan. Adanya kepercayaan atau trust. Berbagai macam hubungan dapat terbangun. Tanpa ada lagi kepercayaan, tidak ada lagi tim yang mau bekerja sama. 信任是维持每一个关系的联合器，也是最有效率的透过这个诚信建立的信任。 Kepercayaan itu perekat setiap hubungan. Inilah efektivitas membangun dengan kepercayaan dari integritas. 好，那故事就开始喽。这个故事呢，就是有一个农民跟一个面包企业家的故事。那时候呢，就是一个农民他养了2头的牛，他就将这个牛奶呢做成这个乳酪。 就卖给这个面包店的师傅。 Ya, cerita ini dimulai dari kisah seorang petani dan seorang pengusaha roti. Pada masa itu, seorang petani ini ada memiliki 2 ekor sapi. Mengelola susu sapinya menjadi keju tradisional dan menjualkan keju itu kepada si pengusaha tukang roti itu. 那这个农夫呢，他是就是家庭工作，就是家庭，所以是小规模，所以他一天产的这个乳酪就是1公斤到3公斤，那他都把这个乳酪生产的乳酪卖给这家的师傅，那这样子他们这个关系也是维持了大概半年了。 Ya, dan ini sudah berjalan hubungan hampir setengah tahun. Produksi keju itu hanyalah pada kapasitas pekerjaan rumah tangga saja. Tidak rutin dan sedikit. Jika sudah menghasilkan 1 hingga 3 kilogram dalam seminggu, sang petani ini pun menyetorkan kepada pengusaha roti tersebut. Dalam arti dijual. 那有一天呢，这个面包师傅呢，他就做了一个决定，他想称称看，他收到的乳酪是不是每一包都1公斤。 Suatu ketika, sang tukang roti memutuskan untuk menimbang keju yang ia terima untuk memastikan apakah timbangan keju itu beneran 1 kilogram per bungkusnya.
那当这个面包师傅呢，他称重的时候，发现他的妻子啊，他的乳酪啊不到1公斤，结果呢，这个面包师傅就很生气，他就觉得自己被骗了，哇，他就把这个农夫呢告上这个法庭啊。Ya, pada saat si tukang roti itu menimbang, ia menyadari bahwa keju itu kurang dari 1 kilogram. Lalu ia sangat marah. Tukang roti itu merasa telah tertipu dan menuntut sang petani itu ke pengadilan. 那这个在法庭呢，这个法官就问要起诉什么啊？这个法官就问这个农民啊，你是怎么称这个70的？你怎么称这个70的重量？ Apa yang terjadi ketika di pengadilan? Hakim bertanya kepada si petani itu, bagaimana Anda menimbang keju ini? 那农夫他就说啊，他说法官，我是农民啊，家里面贫穷啊，所以我没有那个好的磅秤哈。Ya, petani berucap, Tuan Hakim, saya ini orang desa, saya berasal dari desa, miskin dan tidak memiliki alat timbangan yang akurat. Tetapi saya mempunyai sebuah timbangan tua. 那这个法官就说，很好，那你是用那个旧的磅秤来称这个乳酪的重量吗？ Bagus. Dan apakah kamu menggunakan timbangan tua itu untuk menimbang keju? Tanya si hakim. 那这个农夫就回答，他说是，我是用我的秤。他说法官请注意哦，我就是从这个面包师傅的店买来的面包，然后卖给我这个村子里面的人。那按照这个面包师傅说啊，这个面包每一个重量都是1公斤，所以我就相信这个面包师傅，所以这样的交易已经很久了。这个我在这一家面包店买面包，是我还没有卖给他70之前，我就已经跟他买面包了，所以我称的重量就是我拿他1公斤的面包，我称我1公斤的乳酪，所以2个下去称的。 Ya, sang petani menjawab, iya, saya menggunakan timbangan saya itu, timbangan yang sudah tua itu. Tuan Hakim, perlu diketahui, saya juga membeli roti dari pengusaha roti ini untuk dijual ke desaku. Dan setiap bungkus roti itu adalah dengan volume berat sama dengan 1 kilogram. Sesuai dengan kata si tukang roti. Dan transaksi ini sudah sejak lama. Sebelum si pengusaha roti ini membeli keju kepada saya. Kemudian roti per bungkus sama dengan berat 1 kilogram tersebut, ya saya balaskannya kepada pengusaha roti itu sebagai gantian biji timbel dari timbanganku. 所以以上所讲的，就是这个面包师傅啊，他没有在我这边得到1公斤的乳酪，那么他卖给我的面包也是不到1公斤啊，他的承诺也没有做到啊。 Ya, kesimpulannya, apabila sang tukang roti tidak mendapatkan 1 kilogram keju dari saya, maka dia juga tidak memberikan 1 kilogram roti yang saya sekian lama telah beli darinya hingga kini, hingga sekarang. Seperti yang ia janjikan di dalam transaksi tersebut. 这个故事就到此结束，不管你是不是能够理解，从这个故事当中，给我们的教训，生活的法则很简单，就是你付出什么，你就得到什么。如果你想批骗别人，你也是会被别人欺骗。 Ya, kita putus di sini untuk cerita ini. Apakah Anda dapat memaknai dan mengerti? Pelajaran yang dapat diperoleh dari cerita ini adalah dalam hidup hukumnya sangat sederhana. Anda dapatkan apa yang Anda berikan. Jika Anda mencoba menipu orang lain, Anda akan juga ditipu sebagai balasannya.
所以一个智者说，你可以欺骗所有的人，欺骗你的父母，欺骗你的朋友，欺骗你的国家，欺骗你的人民，不管你就是欺骗了很多人，但是你欺骗不了你自己。所以我们人呢，能够越诚实，他就越能够让人相信。你的诚实真相的特质会让人越来越能够接受。好，所以你应该要感到很高兴啊。Ya, seperti yang dikatakan oleh seorang bijak, Anda dapat menipu semua orang, baik itu orang tua Anda, teman Anda, relasi Anda, negara Anda, bahkan umat dan murid Anda. Namun Anda tidak dapat menipu diri Anda sendiri. Semakin jujur Anda, semakin mudah mempercayai orang, serta kebenaran dan kualitas kejujuranmu itu semakin hari semakin dipercayai oleh orang lain, dan Anda patut berbahagia. 所以维持正直，最后一个就是要勇气哈。你要维持这个正直，就要勇气嘛。所以你要勇敢表明，其实对的就是对的，错的就是错的。Dimensi terakhir dari integritas ialah keberanian. Keberanian untuk menyatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. 那今天的智慧之言， Ya, untuk kata mutiara hari ini, 没有信任就没有友谊，没有诚信就没有信任。如果你重视正直，那就要准备好接受那些没有正直人的攻击吧。 Jadi kata mutiara untuk hari ini, tidak ada persahabatan tanpa percaya diri, dan tidak ada kepercayaan tanpa integritas. Jika kamu menghargai integritas, maka bersiaplah untuk menerima pukulan dari mereka yang tidak memilikinya. Dikutip oleh Romo Sun. 身为人类，要知道上帝是给我们什么是善，什么是恶。无论我们是不是想实现诚信，一切都是取于我们。 Ya, sebagai manusia kita diberi bekal oleh Tuhan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Semua hal akan bergantung kepada diri kita, mau mengaktualisasikan integritas atau tidak. 那希望这个佛法能够帮助到你，愿一切众生幸福。 Semoga Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. 那我们现在进入到这个自学省思。 Ya, sekarang kita memasuki ke 自学省思, renungan untuk kita masing-masing. 自学省思，第一个就是我们有实现诚信了吗？只要我们愿意在生活中实践诚信，永远都不会嫌太晚。 Ya, renungan yang pertama, sudah sejauh mana kita sudah mengaktualisasikan integritas? Belum ada kata terlambat untuk memulai aktualisasi integritas dalam hidup kita ini. 自学省思第二，我们要保护自己，不要受那些败坏道德人的侵袭、抢劫资产。言行一致，行为是否符合所持价值观？一切的价值观都要以道德准则用在工作、个人、社会。 Lalu renungan kita yang kedua, perisai diri kita dari pelaku korupsi, merampok aset atau merampok barang milik orang. Bertindak secara konsisten dengan apa yang dikatakan dan apa tingkah lakunya sesuai dengan nilai yang dianut. Nilai-nilai bisa berasal dari kode etik, dari kita bekerja, nilai masyarakat, atau nilai pribadi. 自学省思第三，就是没有正直的人，虽然他听了很多道理，但他是危害这个世界。在自己的财富上啦，欺骗自己啦，剥夺这个
神佛的资产呐、这个就像播一颗种子，它的种子啊被塞住了，被堵住了，它不会结果。可能它在播种上已经受到这个刺，受到这个刺就是阻塞了，所以它不能够长出这个果子。Ya, lalu yang terakhir, yang ketiga, orang yang tidak berintegritas. Katanya, walaupun banyak mendengar dan berucap firman Tuhan, ia khawatir dunia ini dan telah tipu daya kekayaan, merampok aset Tuhan, kemudian menghimpit firman atau sabda syairmu. Itu sehingga tidak berbuah karena ditaburkan di semak berduri. 好，那我们今天的讲题就到此结束。 Ya, maka puja bakti kita, topik yang bisa kita bahas dan kita pelajari bersama-sama sampai di sini. 那我们进入神圣的祷告。 Ya, sekarang kita memasuki ke bagian berdoa. Ya, doa mulai. Buddha, Buddha, terima kasih terima kasih untuk setiap hal untuk setiap hal yang terjadi yang terjadi dalam hidup kami. dalam hidup kami. Mampukanlah kami Mampukanlah kami untuk selalu untuk selalu menjadikan firman sabda syairmu menjadikan firman sabda syairmu sebagai prioritas utama hidup sebagai prioritas utama hidup dan menghormatimu. dan menghormatimu. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Benshe释迦牟尼佛. Namo Benshe释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天师的感谢天师的阿弥陀佛. Ya, sebelum kita mengakhiri puja bakti hari ini, kita akan menutupnya dengan membacakan sabda syair kearifan hari ini yang dikutip dari Udana 4 yang pertama. Ya, sebelum itu mari kita dengarkan bersama-sama untuk versi Mandarinnya yang akan dibacakan oleh Ibu Rohong. Dipersilahkan. 我们今天学习这个智慧诗《自说经》第4章第1节。琐碎无意义的想法，如果你遵循它，它会分散你的注意力，因为你不明白这个想法，心会到处游荡。如果你能理解这个想法，一个有警觉性的人会注意他的想法。接受启蒙的人已经克服了，所以他们不会受到干扰。 Ya, sekarang mari kita bersama-sama membacakan ya Udana 4 yang pertama yang juga sudah ditampilkan di slide depan. Kita bacakan bersama-sama untuk versi Indonesianya. 1, 2, 3. Buah pikiran yang sepele dan tidak berarti, jika diikuti akan menyelewengkan pikiran, karena tidak memahami buah pikiran itu. Pikiran akan mengembara berlari ke sana sini. Akan tetapi apabila memahami buah pikiran itu, orang yang waspada akan mengawasi pikirannya. Seseorang yang telah mendapatkan pencerahan sudah mengatasi buah pikiran itu, sehingga mereka tidak muncul mengacaukan pikiran. 好，那我们不要错过每一周的学习，都能够让我们沐浴在佛陀的智慧之中哦。下周日见。 Ya, jumpa lagi di minggu depan. Jangan lewatkan episode dan pertemuan Puja Bakti selanjutnya, supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha. 好，那祝福各位家人，平安健康，学习愉快。以上。 Ya, mendoakan semuanya dalam keadaan sehat dan lancar saja, dan juga kita bisa belajar dengan penuh kebahagiaan.